टंका को पाला बड़ी किए कहला टंका दरकार नहीं स्नेह ममता जेति की श्रद्धा मु पाइछि बेहरा परिवार टंका कौन बड़ कथा कि सारे मु टंका आदर बड़ कथा आसिला बेलू जो ममता धन्यवादटा एटी 10 थर मुंडिया माइलानी से पुओ अभय मोर एटी जेति के आपण माने बसछिन सब सुनंतु गोटे गोटे पिला को मुंडिया मारिया को बापा माँ कहते तांकर इच्छा न था इरे आमु कौन तुम्हें मुंडिया मारछ तुम मुंडिया सियाड़े जाउस आमको मारना किंतु मो स्त्री आगे मते मुंडिया मारेनी तो स्त्री कोड़े तो जाबुड़ाटे पकेला अरे आ पांच थर बाड़े नहीं कहीं आ भूल कले बाड़ुची तोर सब भूल हो तो स्त्री भूल होनी तार से आशा दीदी पूरा हो तो स्त्री जिते तो बाड़ेला तो पिला माने भेंडिया हेलेनी से माने कोन केही नाही कलेनी बड़ टका तो पाला रे पळौची हां सामटा घरे रहउची हां से पूरा मां पटियाई बाड़ुची ता माने तो घरे तो स्त्री आ पुओ दी जण जाक तते बाड़ांती किंतु मन दुख नाही तोर मन दुख नाही काहे दुख करी केमते स्त्री बाड़ौची बाड़ौ जेते पाला रो जीबी रोसे करी दब ना वर्षा दिने पाला नथिले आशा दीदी टंका खर्च करिया को दब ना ता माने बाड़ाऊ बाड़ौ ई पुओ अग्यो तो पुओ तते काई मारुची मन दुख नाही वो बाड़ौ जेमती गांव को जाई बजार ले बोले पड़ी बापा बापा कहली बेग तो कांधरे पके की नहीं पड़ू तापर कहूची मते टंका नहीं कौन करुची मन पीछे आजका फटी ना अलगा तुम कोड़े थोड़े बाप पु दी जन तक मिसिक पी देल यार कुआ भल परिवार तोर रामेश्वर महादेव अच्छा एडी से संजय सार अच्छा बेहरा परिवार ज्ञानी अच्छा देख पुराना गायक अभिमन्यु मौसा बस नमस्कार ये कहीं की या पुआ को बाड़ेला या स्त्री बाड़ेला मुझे कहीदेवी सर आपन कहीदेवी किंतु याकू मु कहबा भितर सामाजिक शिक्षा अछि देखो दियो कौन खोलि कथाटा को आ से कौन खोल देबे ए पुओ अगे काम न ए कौन तो ना गार छाड़ी आइची अच्छा तो बापा तो पुओ तो ते माइला माइला तो पुओर तू कौन मो पुअर मु होजी बापा बापा चा भलो लागुची आउ टिके दबटी हां मते दे दियो बढ़िया लागुछ बा हां मते भल लागिले तुम समस्त भल लागे आज्ञा मन कर गोटे कोठी पूजा पाला होची मु जदी कहबी आज्ञा गामछा गोटे दबो गायक ये पालिया एमिति कहबे आम समतु दियो ऑल टोटल एठी सिना बेहरा परिवार खुशी है कि समतु मठा दे ऑल टोटल मु रागी जाय मिल काहा को दबनी यारवा तू कहार बापा मो पुअर बापा तू तो बापा को बाड़ेली रो तो पुओ तो ते बाड़ैला हां पाड़िया तू तो बापा को बाड़ै थेलु की एटा कोन बापा को तू तो बापा को बाड़ै थेलु काहू कहबो ना कहबी नहीं 10 थर बाड़ेली तो बापा को तू 10 थर बाड़ैछु आउ हे भगवान 10 दशा 92 को यूनिवर्सिटी कोर्स कर देलु प्रथम पास ताले भलो कलेक्टर होबा कथा पाला को पळेलु नाही मते तू तो बापा को बाड़ै थलु 10 थर 10 थर तू तो पुओर बापा तोते तो पुओ 100 थर मारिबो ता माने मो बापा को बाड़ेथली बोली तोते तो पुओ मारिबो तू तो पुओर बापा अच्छा जदी मो बापा को बाड़ेली मो पुओ मते बाड़ेला मो स्त्री नाही बाड़ेला ए घाटी देबी घाट ना मिसी जीव आलू मो स्त्री कहबा हां कहबी कह तो स्त्री तोते काई बाड़ेला हाँ। सत्य कह महादेव को चाहि हां तो बोऊ को बाड़ै थलु थरुते काई बाड़ैलु सारे कोरोना रे पाला बंद करुणा हां मैं जो 19 मसिया रे हेतला कोरोना सेई ना हां हां पाला बंद सफल नले मोर हबो नहीं सफल नले मोर हबो नहीं ना ए जो गुटुका हां तू विराट लोक सारे दुकान रे पैसा बाकी हे गला दुकानी आउ देलानी बाकी दउ नाहंती 4 दिन हला आई नहीं सफल मन दुख रे बसती देखलु तो बोऊ भत्ता आनी की फेउती कहलु बोलो मते टंका 200 दे पाला हले मते 150 करी की दे देबी बुढ़ी कोन देला नहीं कौन कहला कहला झियो हरु को देबी मु तो सफल खाइनी बहुत टंका देलानी मो रागुटा आज्ञा मुंडरू पादुकू गला
ଯେତେବେଳେ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲା ରାଗ ଉଟରା ହେଇକି ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା କଣ କଲୁ? ବୋଉ ବେକକୁ ଧଇଲି। ହେ ମୁଁ ବା ମୋ ବେକୁ କଣ ଧରୁ ବୋଉ ବେକକୁ ଧରି ନେଇକି ପଥର ଖୁଣ୍ଟିରେ ମୁହଁଟା ବୋଉର ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ବୁଢୀର ଜୋରେ ଦାନ୍ତ ଖସି ପଇଲା। ତୋ ବୋଉକୁ ତୁ ମାରିଥିବାରୁ ତୋ ବୋଉ ତୋର କଣ ଜନନୀ? ଜନନୀ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋତେ ମାରିବ। କାହିଁକି ମାରିବ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତୋ ମା। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମର ମା ହେଇଥିବ। ହଁ ଏଠି ଯେତେ ବାବୁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ପଚାରିଲୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମା କି ନାହିଁ? ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିବି ମତେ ବାଡେଇବି। ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ମା ହବ? ଠିକ କଥା ତ। ଖାଲି ମା ନୁହଁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମା ହବ, ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ୟା ହବ। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଇଏ ଅଭିନୟ କରି ନ ଜାଣିଛି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଅଭିନୟ କରିନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଟିପତି ହେଲେ ବି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ମନ ଏକ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ଏକ ନାହିଁ, ଚେତନା ଏକ ନାହିଁ, ବିଚାରବୋଧ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଛି? ମୁଁ କଣ ମନକୁ କହୁଛି? ଏଇ ମା ମାନଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଜଣେ କବୟିତ୍ରୀ ସେ କହିଲେ କହିଲେ ପତି ଯେବେ କରେ ଓହୋ ନୁହେଁ ତା ଜୀବନ ପତି ଯେବେ କରେ ପତ୍ନୀ କି ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ ତା ଜୀବନ ଭବେ ପୁଣ୍ୟମୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସନ୍ଦେହ କଲା ସେ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସଂସାର କରିବ ସେତିକି ବେଳେ ନନା କଥା ମନେ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମ କଥାରେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବନି କି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଯିବନି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଚାର ମୁଣା ଠିକ ରହିବନି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେ ପରିବାର। ଯେତେ କୋଟିପତି ହଉ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀରେ ଏତେ ବଡ ଆପଣ ଘରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଡେ ବଡ ମୁହଁ କରିଥିବ ଭଲ ଲାଗିବ? କାହାକୁ ପାଟି କରୁଛୁ ମ? ତେଣୁ ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ମୋ ମା ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଉଛି, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି, ମହିଳା କମିଶନ ହଉଛି। ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର 5ଟା ସ୍ୱାମୀ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5ଟା ଯାକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୁଚି ଭିନ୍ନ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରୁଚି ଯାହା ଭୀମଙ୍କ ରୁଚି ସେଇଆ। ଭୀମର ରୁଚି କଣ? ପୁଳେ ଖାଇବି ଦ୍ରୌପଦୀ ସବୁବେଳେ ମୋରି ପାଖରେ ରହିବ। 5 ଜଣ ଭାଗ ହେଇକି ବାହା ହେଇଛ ରିଜିମାଲି ସତ୍ତ୍ୱ ତୁ କଣ ଏକା ଭୋଗ କରିବୁ? ତେଣୁ କରି ଅର୍ଜୁନର ସବୁବେଳେ ଅଭିମାନ ମୁଁ ଲାଖ ପିନ୍ଧିଥିଲି ସମସ୍ତେ ନକୁଳ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ କେହି ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି। ସହଦେବ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଧୁରିଣ ଜ୍ୟୋତିଷ। ସାତ ବାପା ଇଏ 5ଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୁଚି କି ନେଇ ସଂସାରକୁ ଚଳେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। କେତେ ବାଧା କେତେ ବିଘ୍ନ କେତେ ଥର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମହିଳା କମିଶନ ହେଇଛି, ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଇଛି। ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ? ଖାଲି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛୁ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନୟ କରି ଜାଣିନି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ଅଭିନୟ ହବ। ତୁ ତୋ ମା କୁ ମାରିଥିଲୁ ବୋଲି ତୋର ଅନୁରୂପା ମା ହଉଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଶୁଣିବୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ପାଖରେ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ଅଭିନୟ କରିବ ଦେଖ। ଆ ଭିତରେ କେମିତି ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। କୋଉ ବିଷୟ ଆପଣ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୋଉ କଥା କହିଲେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ପିଲାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୁଣ କହିଲା ଏ କ୍ରୋଧେ ଦାସୀ ରତେ ବେଶ୍ୟା ଭଜନେ ବିପଦେ ସାନାରୀ। ଶୁଣ ଗେଡୁଆ ସବୁ ବାବୁ ମାନେ ହାତ ଯୋଡି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା। ସବୁଦିନେ କଣ ସାର୍ ସମାନ ଅଛି? ମନେକର ଆପଣ କୋଉ ଦିନ ଗାଁରେ କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ପୁରା ମାଡ଼ପିଟି ହେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିକି ଫେରିଛନ୍ତି, ରାଗରେ ଜଳୁଛନ୍ତି।
ମନେକର ତୁ ତୋ ଗାଁରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମରା ଧରା ହେଇକି ଫେରିଛୁ ରାଗରେ ତୋ ଦେହ ଜଳୁଛି କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ତୁ ଆଜି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଠିକ ହେଇଥିବ ଦାସୀ ଅଭିନୟ କରିବ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାମୀ କ୍ରୋଧରେ ଜଳୁଥିଲା ବେଳେ ମୋ ମା ମାନେ ଶୁଣ ନାରୀ ଦାସୀ ପରି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସେବା କଲେ ତା କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି ଲିଭିଯିବ ଯଦି ଠିକ ସଚ୍ଚା ନାରୀ ହେଇଥିବ କହିବ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଲୋକ କେତେ କର ଆପଣ କେତେ କର ଆପଣ କାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଇଜ୍ଜତ ଯିବ ସେ ବରଂ ପଦେ କହିଲେ କହିଲା ଆମେ ସହିକି ରହିଯିବା ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ଲିଭିବ ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ସ୍ୱାମୀ ଗାଁରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିକି ପୁରା ରାଗ ତମତମ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବେ ରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ଏ ପୁଅ ର ତୁ କଣ ବାହାକୁ ନେଇ ଜମା ବୁଝୁନୁ କଣ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ତୋର ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିବ ମତେ କହ ଖରାପ ଭାବିବୁ ଗୋଟେ ବୁଝୁନୁ ବାହାରି ଯାଉ କେମିତି ଚଳେଇବୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ପାଟି କରନ୍ତୁ କଣ କରିବା ମଉସା ଆଗରୁ କହୁନଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଚଟୁ ଚଲେଇଲେ ମଉସା ଶୁଣ ସେତିକିବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ଘରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ମୋରି ଉପରେ ଅଣ୍ଡିରା ଦେଖାଉଥିଲୁ କାହିଁ ତ ତାର କିଛି କରିପାରିଲୁନି ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହବ ମୋ ମା ସ୍ୱାମୀ କ୍ରୋଧରେ ଜଳୁଥିଲା ବେଳେ ଦାସୀ ପରି ସେବା କରି ଏମିତି କଥା କହିବ ତା କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହବ କ୍ରୋଧେ ଦାସୀ ରତେ ବେଶ୍ୟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେଚକାମି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରୀତି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ସେ ଫଁ ହେବେ ନାଗୁଣୀ ପରି ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ଯଦି କଣ ପିଆ ପିଇ କରିକି ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଜାବଡ଼ାଟେ ପକେଇବ କାନ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଗଲା ଗଲା ମଲା ନା ରହିଲା ବାଞ୍ଛା କଣ ମଲା ତୁ ମରିବୁ ନାଇଁ କି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ତୋର ଯୋଉ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉଛ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବ ନା ତୁ ମରିବୁ ସାର୍ କ୍ରୋଧେ ଦାସୀ ରତେ ବେଶ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ କି ଶରୀର ଦାନ କଲା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିବ ଦାନ କଲା ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ ଦ୍ୱିଧା ରଖିବନି ଏଟା ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ କଥା କହିବନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅସୁନ୍ଦର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛୋଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମ୍ପା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର ବିହୀନ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୁ ବିଧବା କାରଣ ନାରୀ ପିନ୍ଧା ଚୁଡ଼ି ନାରୀ ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ ମଉସା ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ଲେଖା କହିଲା ନାରୀ ପିନ୍ଧା ଚୁଡ଼ି ନାରୀ ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ ନାରୀ ପିନ୍ଧା ଅଳଙ୍କାର ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ସିନା ସୁନ୍ଦର ଦିଶ ଇଏ ନାରୀ ଗୋଟେ ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିବ ଟିକେ ସାର୍ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏଡ ବଡ ଜୁଡା ବାନ୍ଧିଥିବ ପଛରେ ଓଢଣୀ ପଡିଥିବ ସିନ୍ଦୁରଟିଏ ମରା ହେଇଥିବ ସାରେ ଦେବୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବ ନା ଆଉ ଓଢଣୀ ନଥିବ ପୁଳେ ଚୁଳୁରୁ ଏଠି ଏ ଯାଏ ଘୋଡେଇ ନେଇଥିବ ଏଠି ଘୋଡେଇ ନେଇଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ଆଇଛି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏବେ ଆପଣ ଟିଭି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନି କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ନାରୀ ମାନେ ଆଉ ଜୁଡା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆରେ ନାରୀର ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ବସ୍ତ୍ର ଖସିଗଲେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ମଥାରୁ ଓଢଣୀ କୁଚାଗ୍ରରୁ ବସ୍ତ୍ର ଯୌନାଙ୍ଗରୁ ବସ୍ତ୍ର ଏବେ କଣ ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କାହା ନାଁ ନବୁ ନେଇ ଏବେ ହରିନାମକୁ ଧକ୍କାଟିଏ ପିଛା ହଲାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଯେ ପ୍ରକୃତ କଳାକାର ତା କଳାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାନି କେବଳ ଭାଣ୍ଡାମିରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯେ ନାଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନାରୀ କ୍ରୋଧେ ଦାସୀ ରତେ ବେଶ୍ୟା ଭୋଜନେ ଜନନୀ ସମା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳେ ମା ପୁଅ को खाइबा को दबा परी चिंताधारा रे खाइबा को दबा उचित काईकी दबर सुन गोटे स्त्री तो स्त्री तो ते खाइबा दे केमती दे मु निजे स्त्री दोजवा खाइ तो स्वामी के मो स्वामी ए बट अछन हां दे मो आज के रही भलो के दे खाइ ने पेट पूरा कोन आई जी अंडा पड़ी र र ये खाइबी मु हाँ मो बापा डाबरा खा ना गोर खाइबो हे र सुन मिथ्या नुहे आज्ञा आपण जे पर्यंत बाहा न होई थिबे आपणकर खाइबा दायित्व के नियंती मां
जो दिन बाहा हेबे चतुर्थी दिन रे रोषेई करी बोहू जेत बड़े परिवार समस्त को बसिकी बढ़ेब से ता माँ कहब कहे हे बोहू सबुथ चल बोहू पिला दिन मु मो पुआ को खाइबा को दउथिली आज तू हेई गलु मो पुअर गोटी अनुरूपा माँ यानी कि मो पुआ को सबुदिन तू खाइबा को दबु मु आ मो पुअर दायित्व नेबिनी कारण स्त्री थिला बेले जदी गोटे स्वामी कहब ता गोटे पुआ ता बोहू को बोहू उल्टे चाह कर दबु ता स्त्री ठी निया लागी जिवो मन भाबे अंडरा केबे ताकू कहूची चाह करे मु कोन नाही कि सेई दिन माँ कहितला मालो बोहुलो आज थारु मो पुआ दायित्व तो ऊपरे मो पुआ खाइबारे केबे हुणा करिबुनी सेई दिन सासु देई जाइथला ता पुआ दायित्व बोहू ऊपरे पुआ किंतु देले कोन हबो माँ स्त्री भितर बहुत फरक र कहूची सामाजिक चित्र मौसा सुन आपण टिके आपण को पिला दिन कथा मने पकांतु दुई भाई हेथिबे बड़ पुओ को हेथबो 11 वर्ष सान पुओ को 8 वर्ष स्कूल को जिबे बोली माँ दी कंसा पखाल बाड़ी देइथबो आलू भाजी की देइथबो दीटा गिनारे उनी पुओ सुनु सान पुओटी भारी चालाक भात अछि आलू भजा सब खाई देइथबो बड़ भाई की कहबो भाई लो देखिलु केमती कांथरे बिछा चालीची बड़ भाई जेमती चाहिदबो ता आलू भजा पुळे नै आसीबो ये होची पिला दिन स्मृति माँ जत बड़े कुनी पुओ को खाइबा को देइथबो आलू टिके चकटिकरी पुओ कहबो ये बुहिनी मु खाइबे नै से माँ मुंडू को आउसी दबो कहबो बापा खाई दे मु काली बापा को कहिबी पनी परिबा आनिबे भलो करी भाजी देबी खाइ सुखुआ संतल देबी बोला माला कन्ना सब बड़े चोट चलु छु किंतु स्त्री जेते बड़े खाइबा को देइथबो रुचिकर हो नथबो स्वामी की स्वामी कहे योगिनी खाइबी स्त्री कौन कहबो सर कौन कहबो कहबो आ मु कोन मु बाप घर आनी देबी तुमे सिना आनी की देलो हबो यही होची माँ और स्त्री रा पार्थक्य किंतु गोटी स्त्री माँ रो अनुरूपा खाइबा को देला बेले प्रत्येक स्त्री स्वामी की पुओ बोली चिंता करी खाइबा को दवा पड़ी माँ बोली खाइबा को विपदे मंत्रिणा बुद्धि स्वामी की विपद पड़ी स्त्री मंत्री रूप में मंत्रणा दब से दिन गोटे स्त्री ता स्वामी की बंचई देला स्वामी जाइछि युद्ध करने को रथरे निजे स्त्री सारथी ये समरा सुर संगतर हज नंदन कले समर रहुबर च्युत होइथांता चक पके अंधी सतोर रे देले रथर खाइरे देले धन्य तुई तो ककैरे समरासुर सहित दशरथ युद्ध कला बेले निजे सारथी होइथिले किए कैकेयी नवग्रह एकादश सस्ता फलदा भंतु बापा पालियांकर जेतिकी गायकर सेतिकी दउछ अधिक राणी दबो ना कमे की दबो नारायण मंगल विधान करंतु सर्वश्रेष्ठ खनन करंतु ये मृत्युंजय के शंकर भगवान मृत्युंजयर बेहरा परिवार उज्ज्वलतम तारका न भय अभय प्रकृत ये नाम रे गोटे सामंजस्य रही ये दुनिया रे समस्तंकर भय अछि कल्याणकारी हंतु नारायण योग्य पुत्र रूप प्रतिष्ठा जनकर भय नाही किए ना बैरागी बैरागी किए से बैरागी बेहरा चित्तवास भाई से कुछ बैरागी बेहरा ओके तारका बैरागी हुचंती मृत्युंजय ओ देवदेव महादेव ये केमिति संयोजना करी ना देइचंती मृत्युंजय को अभय 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 के भय केवल नाही शिवंकर समस्तंकर भय शिवंकर भय नाही काई की मु गोटिए कथा कहिबी कहलो सारे आम मानकर मुख्यतः काहार को भय